घर भितर जी आमर पिट्टू घर भितर अच्छी पिट्टू देखी मत देखिए केंदी भुके देख माने मत सी एमती चिन्ह गलानी अचिना लोक आइले अचिना लोक को भुकुची मो हाथ मोबाइल दूसरी मो हाथ थरुची पकड़ मु खाली घोड़ी जी देखिए मत भुक चिकू भाई अच्छा घरे चिकू भाई सब सरीगला देख मो ठाकुर ये हूँ माँ लक्ष्मी के मोर सबुठ बहुत पसंद ठाकुर हूँ सबुठ माने जगा जगा जय श्री जगन्नाथ धर्म पत्नी माँ लक्ष्मी मोर सबुठ फेवरेट ठाकुर माँ को जगन्नाथ को पूजा सैला। हेलो भाई नमस्कार जय श्री जगन्नाथ चिकू पेट ब्लॉग्स को आपण मानक स्वागत करछि संग माने आशा करछि आपण माने समस्त भले रहंतु। आज होछि पणा संक्रांति आज होछि आम धर्मर नुआ वर्ष माने आज ही आमर माने वर्ष रे आज ही आमर पालन करते नुआ वर्ष आपण मान समस्त को मोर हार्दिक अभिनंदन। आपण माने समस्त बहुत भले रहंतु बहुत आगु को जांतु सेमती काम करंतु एते काम करंतु बसंतुनी ए बयसटा बसिया बयस न ए बयसटा आपण माने जेते माने स्ट्रगल करंतु बहुत आगु जिया कारण आज पछरे केही रहिबेनी ना सांग साथी ना केही भाई बंधु कुटुंब देख मोर केही नांती भाई बंधु कुटुंब बापा फैमिली केही नांती समस्त चेष्टा करते आगू को जाकू कारण बसी पड़े बसी पड़िया लोक बहुत प्रकार कथा कहे आपण मैंने आगू को गले ही आगू को जाकि स्ट्रगल करके बहुत आगू जापर ना कि आम जिते बसिया लोक कहे लोक ये कहले यहाँ मुझा कली से कली लोक जहाँ भी कहे लोक कहूँ ना नहीं सेमती लोक कहे आपण मैंने कथा जम्मा शुणुनि आगू को चलते बहुत आगू को जी कारण जो मैंने कहते से रही आपण मैंने बहुत आगू पलैबे यहाँ माइंड रखु लोक जी जहाँ कहते एपट पूर्व सेपट बाहर करेंगे कारण कथार किसी भैल्यू न थाए किसी लाइव न थाए किसी भैल्यू न थाए सेमती आपण मैंने बहुत आगू जातु क्या कथा शुणुनि मुझे चाहूँगी आप समस्त आगू जातु मुझे चाहूँगी मुझी आपण मैंने भी जातु आपण मैंने मत बहुत भल पाया दौरान मुझे बहुत भल पाइबे आपण मानक पाऊँ जो भाई मैंने बहुत भल पाऊँ मत मुझे पाऊँ मुझे भी जो जगह को मत भाई मैंने चिन्ह दौरान मो गाड़ी देखी नियाली काली गोटे चिन्ह देते भाई से भाई भी मो वीडियो देखते जदि वीडियो देखते जमी मत कमेंट देव को भाई मत बाटे देखी नियाली मो गाड़ी देखिकी से चिन्हगले आज आज संक्रांति से गाड़ी फाड़ी सब पूजा होगा गाड़ी पूजी देवा कथा आज संक्रांति गाड़ी पूजा कथा आ संक्रांति मासंतरे गाड़ी केबे जो गाड़ी जो भाई मान करता संक्रांति मासंतरे गाड़ी केबे खोलबनी यहाँ गोटे नन्ना मत कहले नन्ना माने मोरी सांग गोटे भल पिलाटे सीटा आलोक आलोक मत कहले जे संक्रांति मासंतरे गाड़ी केबे खोलबनी गाड़ी खोलले माने गाड़ी बहुत काम मागे आज आम कुकुर मैंने सब शुई मुझे समस्त देखी आज पिट्टू को भी देखेबी पिट्टू मत छाड़ी काली पलैब कारण सी 5 दिन है कि 6 दिन है मो पाखे रही पूरा मो से मिसीगला सी मत पूरा फैमिली भाया मो संगे आटाच होगा देखी बहुत मन दुख हो जिम रु आई तार वीडियो भी आपको पकेबी आपने वीडियो भी देखिए सी केते एक्साइटेड मत देखिए चुई भी से होनी सी जी एक्साइटेड हो पिट्टू देखिए मत कौन करिया भाग्य तो नहीं रखा कारण मु तो चाहिए चालीर छुआ गोटे रखी था रखिपारे कहीं टाइम दे पारे से रखिपारे कारण एकुटिया ना कि मो पछरे किए गोटे कम करने ना कि मो कुकुर को खाया किए दौरान ना कि मत किए रोसे कर दौरान मुझे रोसे करजे खाऊँ निजे ठाकुर पूछी आ सबकि कर गोटे कथा आपको देखी आ गोटे कथा कैमेरा से बुलूकी आप देख टाइगर से शुई आउ लकी से शुई एगार पूरा छाई बंधाई गाईटा गाटा को पूजी देती कहीं आज गाड़ी पूजती आ चुई देख से केंद्र कुंभकर्ण भाया भर खाई पीकी शुई पूरा कुंभकर्ण आज हूँ पणा संक्रांति ये देख आमर सब सेटअप मोर काली राति मोर गोटाई बाजी को बंधाबंधी कला बेलू केमती माने मोर तो पाइबनी ना सीटी कौट थोइया को बाली बस्ता किए थोब मुझे कौन कर खुंत पोदेली पोतिकी तादे जो ये गच लगेदेली यहाँ कौ गच मोर ना भी मन पड़नी गब गच सरी गब गच बांधिकी देख से पूरा बांधिकी पूरा स्टे मराई बढ़िया ये सिक्का भी कराई सिक्का भी कराई माने आपको मुझे एकुटिया कर जो माने माने टंका 200-300 लुचिकी घर पलांती गोटे कथा कहूँ चाहूँगी ठाकुर पूजा केबे अवहेला करंतुनी ठाकुर पूजाटा हूँ सबुठु बहुत बड़ कहीं आम धर्मटा ठाकुर ही आमर सबुठु आग ठाकुर पूजा करंतु
ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲୁଚିକି ଡରନ୍ତୁ ଡରିବେ ମାନେ ସେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଏପଟୁ ଡରୁଥିବେ ସେପଟୁ ପଇସା ପଳଉଥିବ। ଠାକୁର ପୂଜା ଆଗ, ଠାକୁର ପୂଜାକୁ ଡରିକି ପଳାନ୍ତୁନି। ଦେଖ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ସବୁ ପୂଜା ସରିଲା, ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜିଲି, ଏଠି ଆମର ଧୂପକାଠି ବି ଲେଖିଛି, ଦେଖ ଗାଡ଼ି ବି ପୂଜା ସରିଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି 1ଟା ବାଜିଗଲା, ସେଇଟା ସବୁ କଲି। ବାରିକ ଫାରିକ ଆସିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଭୋଗ ନେଇକି ପଳେଇଲେଣି। ଆମ ଅମ୍ବିକା ପାଖରେ ଆମର ଭୋଗ ହୁଏ। ତାପରେ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଲାଣି, ସବୁ ସରିଲାଣି, ଖାଲି ନନା ଆସିବେ। ଚଉରା ଆମର ଆଜି ପୂଜା ହେବେ, ଚଉରାଟା ପୂଜା ହେବେ। ଆଉ ମୋର ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ସବୁ କରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ତ ମୋର ଆଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ମୋର ଯାହା ହଉ ଖାଉ ନଥିବେ ଯାହା କରେ, ମୋର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆଗ। ଗୁରୁବାର ଦେଖିଥିବ ମାଣ ବସେଇବି, ମାଣ ବସେଇ ପାରେନି କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ରାଗ କରିଦିଏ। ଆଉ ଚିତା ଫିତା ସବୁ ପକାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଗୁରୁବାରଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଦିଏ। ତାପରକୁ ଆଜି ସବୁ ପୂଜାପୂଜି ସରିଗଲାଣି, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ପୂଜା ସରିଲାଣି, କୁକୁର ଫୁକୁର ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ଖାଲି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇକି ଆସିବା। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଠି ତ ଗୋଟେ ଶୋଇଛି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ତ ସେଠି ଶୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଶୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲାଣି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଇଟା ଦେଖିବରେ ତ ସେଇଠି। ରେ କୋକୋ ବି ଆମର ଶୋଇଛି। ଶୋଇପଡ଼। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଟୁ ତାର ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ବେତାଳ ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ବେତାଳ ବାହାରିନି, ଆଜି ବେତାଳ ବାହାରକୁ ବାହାରିବି। ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳିଟା ହେଉଛି, ମୁଁ ଗଛଟା କାଟି ଦେଇଥିଲି, ଗଛଟା ଥିଲା ବଢ଼ିଆ ଛାଇ ଲାଗୁଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଛି ବାହାରେ ପୁରା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଗାଈ ଫାଇଙ୍କର ପିଆ ହେଇଯାଇଛି, ବତୁରା ହେଇଛି, ଗାଈକି ଏଇଟା ପିଆଇଦେବା। ଗାଈ ବି ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି ସେଠି, ଗାଈ ଶୋଇଲେଣି, ଆମର ଗାଈକି ପିଆଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଆଜି ସ୍ପିଞ୍ଚର ଯେଉଁ ସ୍ପିଞ୍ଚ ଛୁଆ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୁଆ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ମେଲ୍ଟା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ଭାଇମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ହେଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ପୂର୍ବ ପଛକୁ ପଳେଇବା ଯେ ମୁଁ ଜିମ୍ରୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପିଠୁ ଦେଖି ମୋତେ କେମିତି ହେଉଥିଲା ହେଲା, ସେଇଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ସବୁ ଏଇଠି ବଇଛୁ, ଲକି ସେଠି ଶୋଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ଚୁଇଁ ଶୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଇଏ ଦୁଇଟା ବଇଛନ୍ତି, ଇଏ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଦାନ୍ତେଇ ଚାଲିଛି। ଦେଖ ସେ ତାକୁ ଦାନ୍ତ ହଉନି, ତାକୁ ନାକରେ ପେଲୁଛି। ଦେଖ କାମୁଡ଼ିଲା, ସେ ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇବ। ତ କହିଲା ତୁ କ'ଣ ଦେଖ ଦାନ୍ତା, ମାନେ କି ବୁଦ୍ଧି ସେ ଚାଲିଲା ଦେଖିଲ। ତ ଦାନ୍ତେଇଲା, ସେ ଚାଟୁଛି, ସେ ଦାନ୍ତେଇଲାକୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ଚାଟି ପକଉଛି। ସେ କ'ଣ ଠରାଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଦାନ୍ତା, ବେକ ପାଖରୁ ଦାନ୍ତା, ସେ ପେଟ ପାଖରୁ ଦାନ୍ତା। ସେ ତାକୁ ଦାନ୍ତେଇ ଚାଲିଛି, ମାନେ ତାକୁ କୁଣ୍ଡଉଛି। ସିଏ ତାକୁ କୁଣ୍ଡଉଛି, ଇଏ ତାକୁ କୁଣ୍ଡଉଛି। କି ପ୍ରେମଲ ଦିଟାଙ୍କର। ମାଦାଳ ତାର ବସିକି ତାକୁ ଦାନ୍ତ, ତା କାନକୁ ସେ ଦାନ୍ତଉଛି। ତା କାନ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ, ତା କାନ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ। ତୋ କାନ ଓହଳା ବୋଲି ସେ କ'ଣ ଦେଶୀ କୁକୁର, ତା କାନକୁ ଓହଳେଇବୁ। ସେ ତାକୁ ଦାନ୍ତଉଛି ବସି, ତାର ଟିଙ୍କ ଚବୁଛି। ତାର ତ ଟିଙ୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦାନ୍ତଉଛି ତାକୁ। କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖ, ଚାଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କରୁଛି ତାକୁ। ସେଇ ପଇଲା ସେ ଦାନ୍ତେଇ ବୋଲି। ତାର ପୁରା ଘମା ଗୋଟେ ନିଦରେ ଶୋଇଛି। କୋକୋ କିଏ ଡାକିଲେ ବି ସେ ପଶିବନି। କୋକୋ ନେ, ଅନେଇଲା, ଏବେ ଅନଉଛି ଟେରିକି। କି ତାର ଶୋଇ ପଇଲାଣି। ଆମ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ମତେ ଦେଖି ଅଧେ ଡରିକି ପଳଉଛନ୍ତି ଉପରକୁ, ସେଟା ଆସୁନି ଜମା। ଦେଖ କେଇଟା ଅଛନ୍ତି, 3 6ଟା, ଆଉ ଗୋଟେ 7ଟା ଥିଲେ ବା, ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। 3 6ଟା ବା, ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ନାହିଁ ବା। 1 2 3 4 5 6ଟା। ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ହେଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ବଇଛି, 7ଟା। ମୁଁ ଗଲା ଖୋଜୁଛି ଏଇରେ ତତେ ଧନ। ଆଚ୍ଛା ଖାଇବା, ଆଚ୍ଛା ମତେ ଚମକେଇ ସାରିଲାଣି। ତ ଭଲ ଟିକେ ମୁଁ ଏକା ଜିମ୍ରୁ ସାଙ୍ଗେ ହେଇକି ଆଇଲି, କାରଣ ଜିମ୍ଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ଆଉ ବନ୍ଦ ହବନି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ। ବହୁତ ମାନେ ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତମ ହାତ ଫାତ ଖସିଗଲାଣି, ମାନେ ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଜିମ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଜିମ୍। ମୋ ହାତ ବି ଥରୁଛି ମୋବାଇଲ ଧରିଲା ବେଳକୁ, କାରଣ ମାଡ଼ଟା ଟିକେ ଜୋର ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ହାତ ଟିକେ ଥରୁଛି। ତାପରକୁ 2ରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ, ନାକ ସବୁ ଜଳଉଛି। ଆମ କୁକୁର ସବୁ ବାହାର ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବାନ୍ଧେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଚୁଇଁ ବି ବାହାର ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଲକି ସେପଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଗାଡ଼ି ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇକା ଘର ଭିତରକୁ ଯିବି। ଆମର ପିଟୁ ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ପିଟୁ ଦେଖି ମୋତେ ଦେଖି କେମିତି ଭୁକିବ ଦେଖ, ମାନେ ମୋତେ ସେ ଏମିତି ଚିହ୍ନିଗଲାଣି,
ଅଚିନା ଲୋକ ଆଇଲେ ଅଚିନା ଲୋକକୁ ଭୁକୁଛି। ମୋ ହାତ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛି, ମୋ ହାତ ଥରୁଛି ପ୍ରପୋଜରେ। ମୁଁ ଖାଲି ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଯିବି, ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ମତେ ଭୁକିବ। ସେ ଭାବିବ ଅଲଗା ଲୋକ କିଏ ଆଇଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଯିବି ହେଲା, ମୁଁ ଯିବି ଏକା। ଦେଖ କୋଉଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଦେଖ କେମିତି ଭୁକିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁଛି। ଚିକୁ ଭାଇ ଅଛ ଘରେ? ଚିକୁ ଭାଇ ଅଧା ଜାଣିଦେଲା। ଖାଇଲେ ପିଟୁ ତୁ ମତେ ଜାଣିଦେଲୁ। ଓଲୋ ମୋ ପିଟୁ, ଓଲୋ ପିଟୁ, ଓଲୋ କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଦେଖ ଓଲୋ ପୁରା ଗେଲିଟା ଇଏ ଆମର। କଣ ହଉଥିଲୁ ବାବାରେ କଣ ହେଇଛି? ଆଇଲୁ କଣ ହେଇଛି? ମୋ ବାବା କିଏ ମାଇଲା? ମୋ ବାବା ପିଟୁକୁ କିଏ ମାଇଲା? ପିଟୁକୁ କିଏ ମାଇଲା? ପିଟୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ମିଶିଗଲାଣି। ପିଟୁ ଭାରି ଗେଲିଟା ମୋ ପିଟୁ। ଓଲ ଚାଟି ପକଉଥିଲ ପିଟୁ ମତେ। ଚାଟି ପକଉଛି ପୁରା ମିଶିଗଲାଣି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପିଟୁ ନା। ପିଟୁ ତ ଦେଇଦବା, ତ ଆଡେ ଅନେଇଲେ ତ ଦେଇଦବା ନା, ତୁ ରହିବୁ? ଆମର ପିଟୁ ଫିକା ବୁଲିବ। ପିଟୁ ଆସ। ପିଟୁ ହେଇ ଦୁଡ଼ିଛି ରାସ୍ତାକୁ। ପିଟୁ ଆମେ ଯିବା। ଆମେ ଯିବା କୁଆଡେ ଯିବା? କୁଆଡେ ଯିବା କହିଲା? ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା? ଓହୋ ଲୋ କି ଗେଲ ହଉଛି ମୋ ପିଟୁ। କି ଗେଲ ହଉଛି ପିଟୁ। ନା ପିଟୁ ଯିବୁ ଭାରି। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲାଣି ପୁରା। ଆଗ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଦବାକୁ। ତ ଦେଇଦେବି। ପିଟୁ କଣ କରିବା? ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। ପିଟୁ ଆମର ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ମିଶିଗଲାଣି, ଆଟାଚ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ପିଟୁ ରହିବୁ ନା ଯିବୁ ଭାରି? ଚାଟି ପକଉଛି ରହିବୁ ଯିବୁ ଭାରି? ପିଟୁ ରୁମଟା ପୁରା ମୋଟା ରୁମ ଗୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ରୁମ ମାନେ କଣ୍ଢେଇ ବେବି ଡଲ୍ ମୋଟ ପିଟୁଟା। ନଲୋ ପିଟୁ ଯିବ ଭାରି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଟୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। କଣ କରିବା? ଯିବୁ ଭାରି ଆଉ କଣ କରିବା? ଆମର ଆସିଥିଲେ, କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଭାଇ? କଣ କଟକ ବକ୍ସି ବଜାରରୁ ଆସିଥିଲ? ଆଉ ଜର୍ମାନ ସ୍ପିଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ଆଜ୍ଞା। ସ୍ପିଞ୍ଚ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା? ମସ୍ତ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି। ଯୋଉଟା ଭାବିଥିଲେ ସେମିତି ନା? ରେଟ୍ କେମିତି କଣ କହିଥିଲେ ସେମିତି, ପୁରା ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଦେଲେ। ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍। ବାହାରେ ଏଟା କିଣିଲେ କେତେ ପଡୁଛି? ଆପଣ କଟକରୁ କିଣିଲେ କେତେ ପଡୁଛି? କଟକରୁ କିଣିଲେ ଟିକେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟିକେ ବଢିଯାଏ। ତଥାପି ରେଟ୍ କେତେ ରହୁଛି କଟକରେ? କଟକରେ ରେଟ୍ ଫିର ବି ରହିଯାଏ 10K ରହୁଛି ଜର୍ମାନ ସ୍ପିଞ୍ଚ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଇକି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପଠେଇଥିଲି। ଭାଇ ବି ଏଇକା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପଠେଇଥିଲି। ସେ ଭିଡିଓ ଥିଲା ସ୍ପିନିଚ ପ୍ରାଇସ୍ ଯାହା ଥିଲା ସେ ଆମର 6000 ତଳକୁ ଥିଲା। 6000 ତଳକୁ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଟକରେ କିଏ କହିଲେ? ମାନେ ଯୋଉ ଭାଇ କହିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲେ? ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କହିଲେ 12000 ଟଙ୍କା ସ୍ପିଞ୍ଚ ମେଲେ। ଭାଇ କହୁଛ ଆପଣଠୁ ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ ଭଳିଆ ମାନେ ଏମିତି ମସ୍ତ କୁକୁର କିଏ ଦେଇପାରିବନି। ହେଲ୍ଥି କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଠିକ ଠାକ ରହୁଛି। ଛୁଆ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୁଆ ବଢିଆ ଅଛି। ଛୁଆ ପୁରା ମାନେ ମସ୍ତ ଅଛି। ଯୋଉ ଛୁଆ ଖୋଜିଥିଲ ସେଇ ଛୁଆ ପାଇଲ। ଯୋଉଟା ଆପଣ ଭିଡିଓ ବି ଦେଇଥିଲେ ପୁରା ସେଇଟା ହିଁ ଆଇଲା। ସେଇ ଟାଇପର। ଆଜ୍ଞା ପୁରା ତ ସେଇଆ ତ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମେଲ୍ ମିଳିଲାନି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି ଭାଇ, ଆଡଭାନ୍ସ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି 1000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଇଁ, ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ କୋଉ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ 12000 କହିଥିଲେ। ସେଇ ଛୁଆ ତ? ସେଇ ଛୁଆ ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଛୁଆ ଭାଇକି ଦିଆହେଲା। ସେ ଛୁଆ ହେଲା ନାହିଁ, ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଛୁଆ ଆଇଲା। କିନ୍ତୁ ସୁନିଲ ଏଇ ପାଖରୁ ଛୁଆ ଆଇଲା। ଛୁଆ ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି, ବଢିଆ ଛୁଆ। ଯୋଉଟା ଭାବୁଥିଲେ ସେଇଟା ନା ଅଲଗା? ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ନବାକୁ? ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିକି ପୁରା ଭାଇ ପୁରା ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ DM କରନ୍ତୁ, କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ ପାଇପାରିବ।
पूरा अवेलेबल लो माने लो प्राइस रे पाइबे पूरा आ भाई भी आम लोकाल पिला कटक पिला भाई भी कहते भाई ठू आपण मैंने शुणिले आदि जो भाई मान नबार इच्छा आसतु कम प्राइस रे मुझे मो पाखे आवेलेबल थे एमती बेपारी आइले भाई यही छुआ भी मुझे 4,500 टଙ୍କା कि 4,000 ଟଙ୍କା मैक्सिमम 3,500 ଟଙ୍କା प्राइस एंकर से 3,000 3,500 ଟଙ୍କା भाई मेल फिमेल फिमेल हूँ 3.5 मेल हूँ 3.5 घरे लोक भाई बेपार रहे कंपलसरी रेट अधिक रहा कि रेट बोली भाई मुझे एत रेट अधिक कहनी जी आस कि रेट मुझे बेपारी आने कम आनिक दिए ना अधिकारी दिए आप देखिए बस भाई को बस ट्रस्ट करके आसिकी जिनस नहीं जाओ तापर चेक करके देखियो आ चेक चेक तो करियो भी पड़ियो एडी चलेलो खाइया पिया वीडियो भी मु करछि पड़ियो तार खाउची पिउची चलीला एडी तो चलेई देले वीडियो छुआ देखिलो पूरा एक्टिव अछि किछ खराब अछि किंतु खरा रे केबे आसीबोनी एका बाजिलानी भाई देखो 12:43 हेलानी हैला केबे भी भूल रे मु कहूची 10टा भितर जो भाई माने नेई की घरे पहुंचबे आसी नै जांतु नहले संध्या 4टा 5टा आसी छुआ नियंतु 10टा जाई नियंतु खरारे नियनी कुकुर छुआ बहुत माने देह खराब हो आमे जाई परने खरारे कुकुर छुआ केम नवा खरारे भाई आज नहीं जाइछन्ती भाई आउ नेक्स्ट काली ठू जेबे भी जो भाई मान नबाक चाहते आसिकी 11टा रू 4टा जाए मु छुआ दे परिबिनी कि नहीं आनी परिबिनी ता पूर्व जो भाई मैंने आसबे ता परे नहीं परिबे ता पूर्व नहीं परिबे खरा बेले छुआ दिया हबनी छो मरी जिवे छुआ आमे तो मर जा आमे प्रबल देह कोन जाउनी खरारे भाई नहीं गले भाई नेला बेलू गोटे भिड करा मैंने देखु जर्मान पिंच आई किंतु आम चार्ली ठू क्षीर पीऊँ चार्ली ताको डाकिक आनी क्षीर पीऊँ आसे मोठू क्षीर पीऊ माने पड़ो मार प्रेम चार्ली ताको क्षीर पीऊँ देख देख अरे हे से तो नांगड़ हल से मिसी जाऊँ बढ़िया छुआटा अच्छे सांग मैंने धला कलाटा पलैला एक्चुअली कला छुआटा अच्छी एटा माने छुआ केमता रूम तो आपण माने देखिथिबे मु जानि पारनी किंतु रूम देख बढ़िया छुआटा एपटू देख देख छुआ देख केमती है ओहो केते क्यूट है रूम माने अलग प्रकार रूम ता देरे क्यूट बेबीटे क्यूट बेबीटे केते सरल मोटा मो धनर औ आई सुन्ना आई सुन्ना फोन टा झाड़ दे चाली से छुआ को छाड़ी जमा कुआड़े जाऊनी चाली से छुआ को जमा झाड़ू नहीं कुआड़े जीव बोली देखो से कहीं कहूँ सी ता पाखे रही से भाविलानी मुझे क्षीर पीबी से रही केमी भांगी जाता मुझे भर पशि क्षीर टे पी दिखती शुंगा चलती भर मैं यूट्यूब रू देखी यूट्यूब रू जाके इंस्टा गली इंस्टा नंबर ये करके इंस्टा नंबर ये कली आइल आपन नाटा कौन काना काना भाई छुआटा जो नेल छुआटा भल लागिला हां भल लागुची भल देखिथिलो केमती कोन लागिला ता छुआटा देखि तो मैं आपन संग संग कॉल करली हम कहली मते भल लागुची दीटा भीतर जोटा ले ओडा आनिबी ओ धलाटा कोलाटा भीतर जोटा भल लागिला ता इधर गुटे धलाटा केली पळैतिला मो वीडियो रे भी कहि दिथिल धला संग संग पळै लागी आ कोलाटा तले कोलाटा भल कि भाई देखि देला गोटे टेकी देखि दे कोला केमिति अछि क्वालिटी क्वालिटी भल अछि रूम देखिला त रूम बहुत भल अछि रूम भल अछि कोड बढ़िया अछि तो हां कुकुरा तळे चलै देखि चाकटी भी हां चले छे तो तू चलै दियो देखो तो बढ़िया चल पूरा चुन 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 चल कोड पळै लाग आ भाई नै कि जिवे का जर्मन स्पिंसटा भाई प्राइस अधिकार नेला ना कम प्राइस नेला नै मीडियम प्राइस कम प्राइस रे मिलला आपण बुझितिले भुवनेश्वर रे नहीं बुझी नथली मु तो भल लागला इंस्टा मु एमती माने डॉग लवर ना मु माने पशु पक्षी ऊपर मो टिके बेसी भल पाए हां बेसी भल पाए देखु देखु तो मु डायरेक्ट फोन करली हो आ कुकुर देखि देखि पसंद कर देले डायरेक्ट विश्वास हला पैसा तल पठ हां मु विश्वास हला मु पैसा काई विश्वास वीडियो देखो ना से भी विश्वास हैला आ भाई नै की गले आ जो भाई माने आछंदी नबागु तांको कोन कहया चाहिबे जो भाई माने आछंदी नबागु आछंदु भाई को बागु भल डॉग भल क्वालिटी रो मिलुची सब भल देखि नबे रेट भी भल अछि रेट भी भल अछि मार्केट रू बहुत कम मार्केट थारू बहुत कम रेट रे मिलुची भाई हां भाई माने आसी कुकुर दीटा नै की पळैले आ गोटे काली पळैबो पिट्टू पळैबो मु दिन होईची राती होईची काई करची ना मु राती रा वीडियो लास्ट को कुछ कर पाइलिनी सरी गला सेतिकी एंड कर देथिली आ वीडियो यदि भल लागते आपण माने लाइक शेयर कमेंट करंतु चैनल को चिन्हसे चैनल को सब्सक्राइब करंतु तळे दियाइते बेल आइकन को दबाई दियंतु नोटिफिकेशन टा ऑल हे जिवो आपण मानक पाखु
मोर नुआ नुआ वीडियो सांगे सांगे आस मैंने अपडेट आपण पाखु आग जीव कहीं बहुत भाई मैंने कहते भाई वीडियो आसुनी आम पाखु लेट आउची किंतु आपण मैंने बेल आइकन को दबे देले घंटी बेलिया जो चिन्ह थी बेल आइकन को दबे देले आपण पाखु मो न्यू वीडियो आसियो माने पेट जेतिक वीडियो आपण मान पाखु पळेबो आपण माने मो वीडियो मु जदी आपण मान पई डेली ब्लॉग आनिया को चाहूची माने चाहूछंती आपण माने मु डेली ब्लॉग आपण मान पई आनिबी बेसी माने कुकुर सेल पे आनिबिनी मोर निज ऊपर जहाँ करुची वीडियो आनिबी जति सब भाई माने हाँ कहबे तो मु वीडियो आनिबी आ नहले मु आनी परिबिनी डेली कुकुर मानकर वीडियो मु आनी परिबिनी माने मो कुकुर माने कोन करछन डेली ब्लॉग आनिबी जेमते आगुर करथिल जो भाई माने पुरना अछन से माने देखछंती सेमते आनिबी यदि कहते सेमते सब बेले वीडियो आनिबी डेली ब्लॉग अल्प 10 मिनिट 15 मिनिट हो मु आपण मान पई ब्लॉग आनिबी आ जय जगन्नाथ सांग माने सब्सक्राइब सेमिति ले करकी छिए।